Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari para ikhwan kita awali dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Kita lanjutkan para ikhwan kajian kita rangkaian ayat tentang saum. Kita kemarin telah membahas ayat 187. Nah, hari ini kita akan mencoba memahami ayat yang ke-186. Inilah para ikhwan salah satu keistimewaan Quran. Dikaji dari tengah, dari belakang, dari depan, selalu nyambung. Beda dengan buku-buku yang lain. Kalau kita baca buku, baca belakangnya saja, biasanya nggak ngerti ini apa ini dengan yang di depannya. Nah, atau bab 2 kita baca, bab 1 belum, biasanya agak sulit. Nah, Quran tidak. Mulai dari mana saja kita mulai akan dapat memahami. Nah, sekarang ayat 186. Kita baca para ikhwan semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya. Arti per kalimatnya saya baca para ikhwan yang mengartikan. Karena salah satu dasar untuk bisa memahami Quran di samping membaca dengan benar itu dapat mengartikan per kalimat. Wa idza sa'alaka, apa artinya? Bertanya kepada engkau. Ibadi, apa? Hamba-hambaku. Ani, apa? Tentang aku. Fa inni, sesungguhnya aku qaribun, dekat. Dekat apa? Sangat dekat. Sangat dekat, ya. Karena sirat mubalaghah. Qarib. Kalau dekat qarib. Qarib sangat dekat. Ujibu, apa? Aku mengabulkan. Da'watad da'i, doanya orang yang berdoa atau permohonan orang yang bermohon. Idza da'ani,
jika dia berdoa kepadaku. Asalnya ta'ani begitu ya. Ya-nya dihadap, dibuang. Wakofnya rata-rata la ya, supaya jangan berhenti di situ. Falyastajibuli. Apa? Hendaknya mereka memenuhi perintahku. Nah, lihat Quran terjemahnya ya. Arti aslinya, maka hendaknya mereka memenuhi aku. Memenuhi aku maksudnya memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi. Dan hendaknya mereka beriman, percaya kepadaku. La'allahum, agar mereka yarsudun, memperoleh kebenaran. Nah, itu artinya. Beda-beda yarsudun ya. Ada yang arti memperoleh kebenaran, memperoleh petunjuk, dan seterusnya. Inilah para ikhwan semuanya ayat yang tanda kutip terselip antara ayat-ayat tentang saum, tentang siang. Nah, para ulama mencoba memahami kenapa ayat ini disebutkan, diruntutkan oleh Allah pada ayat-ayat yang berhubungan dengan saum. Kesimpulannya, ini namanya tafsir, bahwasanya saum dengan atau siam dengan doa itu sangat erat. Jadi antara doa dengan puasa itu sangat erat. Nah, nanti kita buktikan ya. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang kita coba memahami bagaimana kandungan ayat ini. Untuk memahami sebuah ayat akan lebih baik apabila diketahui atau mengetahui asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya ayat itu kalau ada. Karena memang tidak semua ayat itu ada sebab turunnya. Dan kadang-kadang sebab turunnya ini berbeda-beda. Juga kadang-kadang kekuatannya berbeda-beda. Nah, tinggal bagaimana nanti kita memilihnya. Nah, memang ada bab pembahasan khusus tentang asbabun nuzul. Ini para ikhwan semuanya untuk bisa memahami atau lebih bisa memahami sebuah ayat. Nah, yang masyhur tentang asbabun nuzul ayat ini ada dua riwayat masyhur. Yang pertama tentang pertanyaan seorang sahabat yang mengatakan Badui kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Allah. Dia tanya begini, ya Rasulullah, apakah Tuhan atau Allah itu dekat atau jauh? Narasinya sahabat begini, kenapa kamu tanya begitu? Nah, kalau Allah itu jauh, saya kalau berdoa akan mengeraskan suara agar didengar oleh Allah. Tapi kalau Allah itu dekat, saya cukup berbisik-bisik saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tentu menghadapi pertanyaan begini ini tidak bisa langsung menjawab dan biasanya menunggu wahyu turun. Maka dengan pertanyaan
Badui tadi, malaikat Jibril menurunkan ayat ini untuk menjawab pertanyaan orang tadi. Maka ayat ini bunyinya seperti yang tadi, peristiwa yang terjadi sebelum ayat ini turun. Apabila hamba-hambaku, banyak ya itu ini, bertanya tentang aku, jawab kurang lebih begitu. Fa inni qarib, saya Allah sangat dekat. Nah, sekarang orang yang tanya tadi paham. Oh, kalau begitu kalau Allah dekat, saya tidak harus berteriak-teriak menggunakan suara keras ketika saya berdoa. Ini satu versi yang masyhur. Versi yang lain yang kedua. Ada orang berdoa dengan suara keras. Oleh Rasulullah SAW diingatkan, kamu kalau doa jangan keras-keras. Bahasa hadisnya irbi'u, sederhanakan suaramu. Karena kamu tidak berdoa dengan zat yang jauh dan dengan zat yang tuli. Kamu berdoa dengan zat yang dekat dan maha mendengar. Teguran Rasulullah SAW terhadap orang berdoa tadi dibenarkan oleh ayat ini. Jadi ayat ini sebagai pembenar apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Begitu kurang lebih para ikhwan. Jadi ayat ini intinya mengajarkan kepada kita tentang berdoa. Walaupun ayat tadi turun untuk person tertentu, tetapi dalam kaidah baik usul fikih maupun tafsir ada kaidah al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diperhitungkan itu bukan khususnya sebab, tapi umumnya kata-kata, umumnya lafaz. Ayat ini sebab turunnya khusus pada tadi orang yang berdoa dan para orang yang bertanya, itu penyebabnya. Tetapi ayat ini lafadznya umum, ibadi, hamba-hambaku. Berarti ayat ini tidak berlaku hanya pada yang peristiwa tadi, tapi berlaku secara umum. Walaupun ada ayat-ayat yang berlaku secara khusus pada orang-orang tertentu. Tetapi lebih banyak yang penyebabnya khusus, tapi berlakunya umum. Para ikhwan semuanya, ayat ini memberikan pedoman tentang doa. Doa itu apa? Doa itu sebetulnya perintah. Doa itu perintah sekali lagi. Jadi Pak Singgi memerintah Allah. Loh, gitu. Ya Allah berikan saya. Nah, kan gitu. Apa? Kemudian menjadi bahasa, dibahasakan untuk lebih halus ya itu. Jadikan permohonan. Permohonan itu sebetulnya kan perintah juga. Kan itu. Saya mohon walul imam untuk, nah perintah juga. Maka kemudian diberikan definisi antara amr dan doa, ya, perintah dan permohonan. Kalau dari bawah ke atas itu namanya permohonan, tadi doa. Tapi kalau dari atas ke bawah namanya perintah atau amr. Pak Budi pada anaknya itu namanya apa? Amr. Tapi anaknya merintah Pak Budi. Pernah nggak diperintah anaknya? Pernah nggak?
Enggak, saya jajan dulu, soal nanti beda lain di nama. Pernah diperintah anaknya. Sering. Pak, saya dikirim uang. Misalnya gitu, Pak, ini udah mau hari raya, saya dibelikan ini ya. Gitu. Perintah itu. Tetapi tadi namanya doa. Ya, namanya permohonan. Jadi kita ini sering merintah Allah. Kalau doa itu mesti merintah kan? Merintah Allah. Tapi namanya jadi permohonan. Begitu para ikhwan. Nah, di sini Allah memberikan tuntunan yang sangat mendasar tetapi sangat ringkas. Biasanya mendasar tidak ringkas. Tapi ini ringkas ya dan mendasar. Kalau ada yang memohon, kalau saya bacakan doa ya. Kalau hambaku memohon kepadaku. Kalau ini arti tadi permohonan. Kalau ada orang yang bertanya tentang aku untuk berdoa, maka jawab, saya ini dekat. Nah para ikhwan bayangkan, minta kepada orang yang dekat dan minta pada orang yang jauh, beda enggak? Dohir, beda enggak? Nah, ya ini dipahami dulu nih. Kadang-kadang kita tidak membedakan. Ini kan sebetulnya biasa kebiasaan. Jadi minta kepada yang dekat dan minta kepada yang jauh berbeda. Apalagi ini sangat dekat. Menyuruh pada yang dekat dengan menyuruh kepada yang jauh sangat berbeda. Misalnya sekarang nih Pak Ansor nyuruh Ustadz Sobarudin dekat. Nah, kira-kira diperhatikan nggak suruhannya? Satu perhatian aja nih, ya kan? Kira-kira cepat dilaksanakan nggak? Cepat nggak? Cepat. Nah, karena apa dekat? Sekarang WA, loh itu yang kadang-kadang kita pusing, ya. WA itu biasanya atau ya WA atau SMS, tapi sekarang jarang ya SMS ya. Itu biasanya yang kita WA jauh. Gak mungkin suami istri WA-WA-an ini nggak ada. Kebangetan kalau gitu ya. Nah, gimana para ikhwan perasaannya ketika mem-WA orang? Kemungkinan dibaca, kemungkinan tidak. Atau seandainya toh dibaca, itu juga kemungkinan dikabulkan atau tidak. Nggak tahu. Beda dengan tadi. Kalau misalnya saat Ansor nyuruh Ustaz Sobarudin kok tidak dilaksanakan, tegur lagi. Kok belum? Nah, ini deh kok belum? Nah, tapi kalau nggak WA nggak bisa. Nunggu dulu jawabannya. Dibuka aja kadang nggak kan. Centrengnya kok tetap satu, udah gak gitu. Nah ini. Jadi ini memberikan satu kekuatan pada kita. Kamu itu kurang bisa kamu kan ya. Kamu itu berdoa kepada zat yang dekat. Maka pasti. Loh gitu. Ada kepastian. Uang dekat kok. Ya ini. Kecuali kalau jauh. Pasti dikabulkan. Loh. Percaya nggak? Ya harus percaya. Wong ini yang mengatakan itu yang menjadi objek permintaan. Jadi misalnya gini, ada orang mau ngelamar pekerjaan. Nah, direkturnya Ustadz Nurul Komar, misalnya direkturnya ada guru. Ya itu. Betul kan Nurul Komar? Samsul Nurul Komar kayak pelawak aja di Samsul Komar ya. Nah, beliau mengatakan pada orang yang mau melamar, semua pelamar. Ya itu. Kalau mau buat melamar saya ini dekat dengan kalian semuanya.
Kira-kira yang lamar gimana? Mantap nggak? Mantap. Karena beliau sendiri mengatakan gitu. Nah, jaminan. Jaminannya apa? Dekat. Loh, gitu. Nah, ini para hewan semuanya. Jadi kadang-kadang kita ini ibu ragu ketika kita berdoa pada Allah. Karena tidak tahu, tanda kutip ya, posisi Allah. Yang kita minta itu sangat dekat. Loh, qarib. Bahkan aqrabu min hablil warid. Oleh karena itu kemungkinan dikabulkannya sangat besar. Kenapa? Tadi sistematis sekali memang Quran ini. Apa? Karena apa? Sangat dekat. Maka wajar kalau diikuti dengan bahkan jaminan yang kedua. Ini lebih pasti lagi. Uji budak watadai. Loh. Kalau sampai kita males berdoa kebangetan. Soalnya yang dimintai menjamin. Jaminannya saya akan mengabulkan. Apabila ada orang yang berdoa pada saya. Loh. Sama Ustaz Samsul Komar tadi. Pokoknya kalau ngelamar mesti saya terima. Loh begitu. Seneng mesti yang lamar. Diterima. Loh gitu. Jadi para hewan semuanya, ini pun kadang kurang dihayati. Sehingga ketika kita berdoa, perasaan senangnya nggak ada. Harusnya ketika kita berdoa begini, senang. Apalagi kalau doanya agak lama, ini gimana sih imam? Doa lama-lama ngapain? Gitu. Lah, kalau dia yakin mesti dikabulkan, doa lama lebih senang dia. Berarti lebih banyak nih yang diminta. Lah kan gitu. Maka kemungkinan dikabulkannya juga yang lebih banyak. Begitu para hewan semuanya. Tapi mohon maaf nih, mungkin persangkaan saya salah ya itu. Banyak hewan yang kalau diajak doa lama-lama enggak mau. Nah, hewan-hewan ini saya sebut aja lah, orang Cilengsi. Mudah-mudahan di sini enggak. Nah, apa? Kok sama sih? Kenapa cepat ke kolam doa? Imam ke doa lama. Loh, ternyata sama ya. Ini karena tidak menghayati. Ayat ini tidak dihayati. Allah jamin setiap berdoa kepada saya jamin. Loh, saya akan kabulkan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan memperselisihi janjinya. Mantap kan para hewan sekarang ya? Loh. Jadi kalau diajak doa lama, gimana sekarang? Masih mau protes. Maaf, jangan lama-lama gitu. Diajak doa lama. Kan dalam artian Allah itu senang kalau dimintain. Beda dengan manusia. Makin diminta, Allah makin senang. Makin senang itu. Kalau ada orang tidak mau minta, Allah benci. Beda dengan manusia. Kalau tidak diminta senang. Misalnya ada permintaan infak, ya itu dilewati gitu, gimana perasaan? Alhamdulillah kan gitu. Itu manusia. Tapi kalau Allah enggak, orang ini enggak mau minta, benci Allah pada orang tadi. Berarti tidak mengakui kekuasaan saya. Dan kalau orang makin sering diminta, wah dia makin bosan. Minta yang pertama kasih, yang kedua kasih. Tapi sudah mulai pikir kok kesini lagi, kan gitu. Yang ketiga nggak tahan lagi dia, ngomong kok sini lagi sih? Emang yang lain nggak? Loh gitu. Inilah profil manusia. Kalau Allah tidak, lah. Sekarang minta, Allah cinta. Besok minta, lebih cinta. Besok minta, lebih cinta. Itulah
yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan Allah kalau diminta kapan saja, tidak terbatas ruang dan waktu. Hanya memang ada waktu-waktu yang bisa lebih mustajabah. Dokter aja lah, loh ya ini. Kita datang di luar jam praktek, kira-kira gimana? Nggak dilayani. Bapak nggak tahu itu tuh, loh gitu. Tapi Allah nggak itu. Kamu nggak tahu ini malam-malam begini orang pada tidur, kamu malah minta. Nggak ada gitu. Malah Allah senang diminta kalau orang sedang sepi-sepinya. Ah, itu para ikhwan semuanya. Ya, uji buta watat ta'idata. Nah kemudian Allah menunjukkan kepada kita syarat. Ini baiknya Allah. Sama si Pak Direktur Samsul Komar tadi. Kalau ngelamar biar diterima, saya kasih kunci. Loh, kuncinya. Begitu. Jarang ini direktur begini ini jarang. Coba Allah berikan kunci. Kalau kamu ingin saya kabulkan, lakukan. Tidak banyak-banyak. Agar semuanya bisa. 2 saja. Loh, begitu. Di syaratnya berapa Pak? Kabian itu makin banyak. Kalau Allah enggak. Syaratnya 2 saja. Kalau itu kamu lakukan, kurang begitu. Doamu tak kabulkan. Betapa baiknya Allah. Apa? Yang pertama, falyastajibu li. Penuhi perintah-perintahku. Nih 1. Yang kedua apa? Falyu'minu bi. Percaya sama saya. Ini logis. Loh. Kalau mau meminta atau melamar pekerjaan kan ada aturannya. Nah kurang lebih yang pertama tadi aturan. Falyastajibuli, ikuti aturan yang saya buat. Misalnya nanti kamu kalau ngelamar ya, pertama kertasnya sekian tunggu. Diberikan tekniknya, masya Allah. Allah begitu. Nah, kayak tadi nanti pertama basmalah dulu ya. Orang itu ini dirnya. Setelah itu salam. Caranya begini. Kemudian itu kepada. Nah, kemudian setelah itu perihal lamaran. Paragraf pertama ini, paragraf kedua ini aturannya. Ikuti, saya terima lamaran. Loh, gitu juga Allah. Orang hanya Allah sederhana. Penuhi perintahku. 1. Nah yang kedua, ini mesti kamu harus percaya dulu sama saya. Lah orang mau minta tidak percaya dengan yang diminta, ya tidak mungkin. Nah, jadi misalnya tadi sudah lamaran betul-betul, penutupnya begini. Nah, tetapi saya agak ragu apakah lamaran saya ini diterima atau tidak. Ya ditolak lah. Wong dia nggak percaya kan gitu. Tapi kalau berarti saya yakin dengan segala kekurangan yang ada bahwasanya saya akan diterima. Loh, itulah value minubi. Percaya. Ini para hewanimanya. Ringan apa berat? Ringan. Ya tanya ibu-ibu tuh, Bu, apa syariat yang beratnya? Asalnya gini, syariat itu berat apa ringan nih ibu-ibu? Berat Pak. Beratnya di mana? Loh. Misalnya kita ambil sholat. Sholat yang paling berat apa? Sholat tahajud. Beratnya mana? Nah, ayo sekarang kita buktikan, ibu-ibu. Bapak-bapak juga nih. Modal sholat tahajud itu hanya melek. Ngerti melek? Nah, ini merem. Mana beratnya? Ayo.
Idepnya Pak Parmono, idep deh. Berapa ton? Loh. Kan modalnya kan cuma itu. Tapi kan setelah itu harus wudu Pak. Dah sekarang saya tanya. Antara kamar mandi ibu dengan kamar tidur ibu. Berapa puluh kilometer? Saya kira tahu. Ya paling setengah meter bahkan dalam kamar. Loh, di mana beratnya? Dah terbantah dua. Loh. Ya tapi kan harus kemudian sholat. Sholat beratnya mana? Bang cuma angkat tangan kok. Kecuali kalau angkat barbel lah itu lain lagi. Mana beratnya Ustaz Nurholis? Enggak ada kan? Gimana? Allah. Mana beratnya Pak Syamsuddin? Enggak ada kan? Lah ini. Ada setan lain lagi. Urusan lain loh di setan. Ada godaan tuh urusan. Nah itu mah urusan kamu kan gitu. Kurang gitu. Aturan ini aturan saya buat seringan-ringannya. Lah kalau kamu tidak itu urusan kamu lah. Kurang lebih begitu. Dan saya sudah saya kasih tahu cara ngelawan setan tadi. Kurang lebih kan gitu. Loh. Allah udah kasih tahu, kamu nanti akan digoda. Kalau tadi dari itu, ya ada yang lawan, siapa? Setan. Tak kasih tahu nih cara ngelawan setan. Sudah dikasih tahu belum oleh Allah? Sudah kasih tahu belum cara ngelawan setan? Sudah, orang baca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selesai kok. Loh, kurang apanya kasih sayang Allah? Loh, itu yang katanya tadi godaan setan. Enggak caranya. Nah, kalau kamu mau tidur, nah, dipraktekkan kan oleh Rasulullah biar tidak digoda oleh setan kan. Sholat 2 rakaat, ya itu. Kemudian baca ta'awudz kan. Lah kowe turu orang ngeker ya ke setan nih. Keloni setan lah. Lah. Ya tidurnya enggak ngikuti aturan. Ya betul. Yang laki-laki dikeloni setan perempuan. Loh gitu loh. Karena setan itu adalah lawan jenis loh. Maka minal hubusi wal kobais. Kan itu. Dari setan laki-laki dan setan apa? Perempuan. Loh. Yang laki-laki dikeloni setan wedok. Ya itu. Nah, misalnya Pak Ilmi keloni setan wedok. Nah ya itu. Yang wedok dikeloni setan lanang. Nah itu. Bahkan karena kita sendiri jalan ini. Dikencingi oleh setan loh. Apanya? Telinga. Loh itu. Wah, kamu nggak ngikuti aturan, nggak ngerti petunjuk itu. Tadi kalau godanya setan, yang lain semua Allah udah kasih tahu. Gitu. Jadi nggak ada yang berat. Misalnya Allah itu merintahkan, perintah Allah yang paling ya sering azan. Loh, dengar azan. Beratnya apa? Ke masjid. Loh kan. Dan itu nikmat. Kalau orang mendatangi panggilan azan, nikmat. Wong suruh istirahat atau nggak mau itu loh. Loh. Kan pada ikatnya, sholat itu kan mengistirahatkan. Bukan hanya raga, jiwa. Lah nggak mau. Bagaimana? Kan waktunya itu pas-pas semua. Nah, kita lihat subuh. Ini kan waktu paling baik untuk bangun. Kalau nggak percaya, jangan bangun subuh. Bangun nanti jam 7, jam 8. Mesti badan kira-kira gimana Pak Nur? Pegelinu loh. Dah itu. Terus sampai subuh apa? Duhur kan? Lah. Duhur memang waktunya relaksasi orang tertentu. Waktu istirahat. Ya di mana coba beratnya? Kamu udah kerja, ada waktu. Udah mulai lelah, capek. Berhenti dulu. Loh, gitu. Habis itu kerja lagi kan? Tuh. Nanti suruh apa? Asar kan? Loh, kan enak itu. Udah relaksasi lagi asar. Udah mulai kukut-kukut kan istilahnya gitu. Yang tahu cuma Pak Nurholis kukut-kukut yang ngerti ya. Apa kukut-kukut? Beres-beres, betul beres-beres. Loh, di mana berat? Nah, itu ini mau malam nih kamu siap-siap dulu. Suruh apa? Sholat maghrib.
turu kesoren, nggak ngerti. Turu kesoren tahu. Turu kesoren tahu. Apa? Tidur terlalu sore, nggak enak di badan. Betul loh itu. Habis maghrib tidur, wah nggak enak. Allah memberikan kita, ntar dulu lah, sholat dulu, baru tidur, dan seterusnya. Falyastajibu li, penuhi perintah. Lagi, yaitu kemarin ini pakai jilbab berat. Lo beratnya di mana? Pakai nutup aurat kok berat? Berat wudu lah itu malah berat. Lah, coba kalau ibu-ibu ini telanjang depan sini, berat kan? Awang kayak kalau yang pernah naik angkot, ada orang pakai rok mini, bingung sendiri ya, gini. Loh. Tapi kalau pakai jilbab, tenang dia. Loh, beratnya mana? Enggak ada yang berat. Itulah perintah-perintah Allah. Penuhi perintah. Nah, itu cuman 2 kok. Wal yu'minu bi, percaya total pada saya. Lah kamu doa ragu-ragu, maka nggak boleh doa begini. Ya Allah, kalau kamu kabulkan ya alhamdulillah, tidak juga nggak apa-apa. Iya, nggak bisa. Faqaminun ayyustajabula. Itu kata Rasul. Yakinlah kalau doamu pasti akan dikabulkan. Nah, kalau itu lakukan la'allahum yarsudun. Nanti saya kasih petunjuk bagaimana dikabulkannya doa itu. Itu maksudnya kalau hubungannya dengan doa. Lah gitu. Nah, inilah para ikhwan semuanya doa. Nah, para ulama menyatakan memang puasa itu sangat erat hubungannya dengan doa, dan Rasulullah menjanjikan termasuk doa yang mustajabah adalah doanya siapa? Orang yang berpuasa. Nah, terutama sekali inda iftari. Ini juga sering lupa kita. Jadi doa yang mustajabah bagi orang yang berpuasa adalah doa waktu futur, waktu berbuka. Tapi ketika kita berbuka, lali dongane, lupa doanya. Yang diingat apa? Makanannya. Loh, lah bagaimana? Tuh. Ini para hewan semuanya. Ada beberapa, kalau kita kumpulkan memang banyak doa-doa, karena doa itu dikabulkannya di samping tadi ada mengingat minimal 3 waktunya pas apa tidak, kemudian yang berdoa itu pas apa tidak, yang diminta itu pas apa tidak, itu Allah sedang ngatur. Jadi kalau misalnya yang berdoa sudah pas, ya itu. Kemudian waktunya pas, tetapi yang diminta itu tidak pas, bisa-bisa oleh Allah ditunda. Nabi Ibrahim, loh, itu minta doa, minta supaya Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah dan seterusnya wa zakkihim innaka antal azizul hakim. Berdoa beliau, ya Allah, utuslah pada mereka seorang hamba yang akan mengajarkan pada mereka, membersihkan mereka, dan seterusnya. Itu doa baru dikabulkan 6 milenium kemudian. Tuh, 6 milenium itu maksudnya apa? 6.000 tahun. Sing donga Nabi Ibrahim. Loh, doanya di tempat yang mustajabah. Di mana? Di Mekah kan? Mustajabah. Tetapi situasinya Allah belum memungkinkan. Nanti baru 6.000 tahun kemudian doanya dikabulkan dengan diutusnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gitu. Nah, kadang-kadang kita ini doa baru sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun.
belum dikabulkan, bosan. Anak saya udah umur 25 tahun jodoh belum datang, pusing. Dongane baru 3 tahun. Loh. Waktu 21 tahun tenang dia, mesti dapat nih, kan gitu. 22 tahun mulai ragu-ragu, entuk ra gitu kan. Nah, baru doa yang sungguh-sungguh menteng gitu ya. Nah, itu setahun belum dikabulkan. Gimana sih Allah? Saya sudah berdoa kok nggak dikabul-kabulkan. Lah kowe gak setahun kok. Nabi Ibrahim aja berapa tadi? Lah itu para hewan semuanya. Nah, jadi inilah doa. Oleh karena itu mari dalam waktu puasa ini kita gunakan untuk berdoa sesuai dengan kepentingan kita. Sehingga benar-benar bermakna puasa ini. Dan jangan ragu. Karena tadi kan wal yu'minu. Nah, kita ragu apa dikabulkan Allah. Ya enggak dikabulkan. Pengelolanya kan ana ma'a inda zonni abdi. Udah yakin saja. Yakin bayar enggak sih? Lah enggak bayar kok. Apa kalau yakin enggak bayar gratis. Len ora gelem. Pak Parmono, yakin enggak? Oh enggak bayar. Lah, kan gitu. Udah yakin aja. Allah sangat tahu nanti kapan dikabulkannya. Jangan ragu dengan doa yang kita minta. Dan masih banyak lagi kalau kita mau elaborasi, memperdalami masalah doa ini. Tapi yang jelas puasa adalah waktu mustajab untuk kita berdoa. Demikian para ikhwan, mudah-mudahan manfaatnya. Akhirnya jazakallah atas semua perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Mari kita akhiri dengan baca Sayyidul Istighfar, kemudian doa pagi sore dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaq. A'udzubika min syarri ma sana. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ismi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu. Baik, sudah suruk ya? Sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan melanjutkan tadarus. Sekarang i'tikaf di Masjid An-Nubuwah. Hari ini hari Jumat tanggal 21 Ramadan 1443 Hijriah. Bertepatan dengan tanggal 22 April 2022 Masehi. Semoga kita semua kaum muslimin mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memperbanyak tadarus, membaca Al-Qur'an pada bulan ini Ramadan. Sekarang akan melanjutkan surat An-Naml juz 19. Surat An-Naml ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inni wajjadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين
اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن
ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون
وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع السم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. Masuk ke surat Al-Qasas. Bismillahirrahmanirrahim. Tosin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Natlu alaika min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin wa nuridu an namudda 'ala alladhina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوها إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل
ولما ورد ولما ورد ماء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما آتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري
فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة مما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا
وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم أو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو
minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dhunubihimul mujrimun فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. Sadaqallahul adzim. Selesai surat Al-Qasas. Halaman 396.